Welcome to my channel AWRIST 007. Once again, we have another video on finding north with the help of the wristwatch and the sun and the moon, without the help of the compass. In the previous video, we dealt about finding it in the northern hemisphere. Now, this video will be dealing with finding north in the southern hemisphere. Thank you for your subscription, views, likes, shares, comments over tons of videos in the channel. नमस्कार सम्पूर्ण स्काउट्स तथा स्काउटर्सहरू, स्वागत छ यहाँलाई अनुप्राजुली 007 च्यानलमा। अघिल्लो भिडियो यहाँले हेर्नुभयो उत्तरी हेमिस्फियरमा कसरी उत्तर दिशा पत्ता लगाउने बिना दिशा निर्देशक यन्त्र, सिर्फ सूर्य, हातेघडी र चन्द्रमाको सहायताले। धन्यवाद छ यहाँलाई सम्पूर्णलाई भिडियोजहरू सब्सक्रिप्सन, भ्युज, लाइक, शेयर्स गरिदिनु भएको। Let's go and enjoy the second part of the video. It deals about finding north in the southern hemisphere. Along with the video, there is an interesting fact about finding north, and that's interesting fact number 2. आउनुहोस् जाउँ अब हेरौँ दोस्रो भाग, दिशा निर्देशक यन्त्र बिना पत्ता लगाउने दक्षिणी हेमिस्फियरमा सूर्य र चन्द्रमाको सहायताले। Let's go and enjoy the video. Have a wonderful day. यहाँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। Let's go. Find north via wristwatch with the sun and the moon. हाते घडीबाट सूर्य र चन्द्रमाको सहायताले उत्तर दिशा पत्ता लगाउने। Hi, I bring you educational information on directions and scouting. Today we will discover about find north without a compass with the help of the sun and moon through video tutorial on scouting resources. नमस्कार, म यहाँहरूलाई स्काउटिङ दिशाहरूको बारे प्रस्तुत गर्दैछु। आज हामी सूर्य र चन्द्रमाको सहायताले कम्पास बिना उत्तर दिशा पत्ता लगाउने विषय सम्बन्धी ज्ञानको जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु। Find north with a wristwatch with the help of the sun. उत्तर दिशा पत्ता लगाओ हाते घडी द्वारा सूर्यको सहायताले। How to find north with a wristwatch with the help of the sun. Number 1. Determine your hemispheres. Your location is in the northern hemisphere or in the southern hemisphere. Note, find the hemisphere of your location or country location. कसरी हाते घडीबाट सूर्यको सहायताले उत्तर दिशा पत्ता लगाउने। और 1. आफ्नो हेमिस्फियर निर्धारण गर्नुहोस्। उत्तरी हेमिस्फियर वा दक्षिण हेमिस्फियर। नोट, आफ्नो स्थान वा देशको हेमिस्फियर पत्ता लगाउनुहोस्। How to find north with a wristwatch with the help of the sun. Number 2. Recognize the hour hand, minute hand and second hand. Hour hand, minute hand, second hand.
Thick short hand is our hand. Thick longer hand is minute hand. And thin longer hand is second hand. कसरी हाते घडीबाट सूर्यको सहायताले उत्तर दिशा पत्ता लगाउने? नम्बर 2, घडीको घण्टा, मिनट र सेकेन्ड सुईहरू चिन्नुहोस्। घण्टा सुई, मिनट सुई, सेकेन्ड सुई, नोट। बाक्लो छोटो सुईलाई घण्टा सुई, बाक्लो लामो सुईलाई मिनट सुई र सबैभन्दा पातलो लामो सुईलाई सेकेन्ड सुई भनिन्छ। How to find knot with a wristwatch with the help of the sun. Number 3. Remove your analog watch and hold it in front of you on your hand. Note: analog watch only to be used, as digital watch won't work in this process. कसरी हाते घडीबाट सूर्यको सहायताले उत्तर दिशा पत्ता लगाउने? नम्बर 3. हातको नाडीबाट आफ्नो काँटा सुई घडी फुकाली हातको हत्केलामा राख्नुहोस्। नोट: काँटा सुई घडी एनालग मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। डिजिटल घडीको प्रयोग भएमा यो विधिमा काम गर्दैन। How to find knot with a wristwatch in the southern hemisphere. कसरी हाते घडीबाट उत्तर दिशा पत्ता लगाउने दक्षिणी हेमिस्फियर स्थानमा? Number 1. Point the 12 o'clock toward the sun if you are in the southern hemisphere. Number 1. दक्षिणी हेमिस्फियर स्थानको अवस्थामा घडीको 12 को समयलाई सूर्यतर्फ मिलाउनुहोस् वा फर्काउनुहोस्। Number 2. Find the halfway mark between the hour hand and 12 o'clock. Keep a stick or a dry branch of tree firmly on the mark position. The point across the 7 and 8 o'clock midpoint marking is south, and the opposite between 1 and 2 o'clock midpoint marking is north. Use 1 o'clock instead of 12 o'clock during daylight savings. Number 3. घडीमा घण्टाको सुई र घडीको 12 को मध्य भाग पत्ता लगाउने, साथै केही चिन्ह स्वरूप सिन्का वा सुकेका रुखका हाँगा घडीमा स्थिर राख्ने। नोट: घडीमा राखेका सिन्का वा सुकेका रुखका हाँगाको घडीको 7 र 8 को मध्य समय भागले दक्षिण स्थानतर्फ जनाउँछ भने विपरीततर्फ घडीको 1 र 2 को मध्य समय भागले उत्तर स्थान जनाउँछ। Interesting fact 2. Trees can serve as a compass. Number 1. First, find a nearby tree with a large diameter and observe the thickness and direction of the branches. रोचक तथ्य 2. रुखहरू दिशा निर्देशक यन्त्रको रूपमा प्रयोग। Number 8. पहिले ठुलो व्यास भएको नजिकैको रुख फेला पार्नुहोस्। सोही रुखका हाँगाहरूको मोटाई र हाँगाहरू फैलिएको दिशा अवलोकन गर्नुहोस्। Interesting fact 2. Trees can serve as a compass. Number 2. In the northern hemisphere, the branches on the south-facing side of the tree will be fuller, while branches on the north-facing side will be thinner and grow upwards. And in the southern hemisphere, it is just the opposite. रोचक तथ्य 2. रुखहरू दिशा निर्देशक यन्त्रको रूपमा प्रयोग। नम्बर 2. उत्तरी हेमिस्फियरमा रुखको दक्षिणी मुखी तर्फका हाँगाहरू पूर्ण हुनेछन्, जबकि शाखाहरूमा उत्तर दिशा पातलो हुनेछ र माथि वा ठाडो बढ्नेछ। दक्षिणी हेमिस्फियरमा यो ठिक विपरीत देखिनेछ वा हुनेछ।
find not by a wristwatch with the sun and the moon. हाते घडीबाट सूर्य र चन्द्रमाको सहायताले उत्तर दिशा पत्ता लगाउने